चार्ज देता था कि देखो नीचे का देखो ना ना कोई शांति है कैसे टीवी कैसे
Today is the birthday of Holy Mother Sri Sharada Devi. Her devotees everywhere are celebrating it. In our Sri Sharada Math Dakshineshwar, we observe this day by special puja in the shrine, Chandi Path, Homa, and devotional songs, readings, and discourses. This year, we are unable to invite devotees to participate in this program in person. And we are denied the joy of distributing prasad to our devotees. There is no Bhojanananda, so let us have Bhajanananda. Holy Mother's advent is unique
She was born as a daughter of Shyama Sundari Devi and Ramachandra Mukhopadhyay of Jairam Bhatti. Months before her birth, Shyama Sundari was staying for some time in Shihor with her parents. One day, on her way to a local temple, she felt uneasy in body and sat down under a vilva tree. Soon she heard the jingling of anklets. She saw a small, beautiful girl descending from the tree. The child approached her and embraced her from the back, and in a sweet voice told, "I have come to you, Ma." Some days later, Ramachandra Mukhopadhyay saw in a dream a beautiful girl approaching him and telling, "I have come to your home." The child did not say, "I shall be born as your daughter," but as Khudiram Chattopadhyay, Sri Ramakrishna's father, saw in a dream in Gaya that Vishnu telling him that he wished to be born as his son. Usually, Vishnu, the protector and sustainer of creation, descends as avatar whenever there is a decline in dharma. He descends as an avatar, taking the help of Mahamaya to guide human beings. Without Maya, he cannot assume a human body. But if Mahamaya herself comes down, she does not need anyone's help to assume a human body or to act her play in the world. Sharada Devi is Mahamaya herself. When she was a small girl in Jairam Bhatti living with her parents, she used to cut grass for the cows standing in neck-deep water. Then she used to see another girl of her own age cutting grass with her, and thus she could finish her work in half the time. And who was that girl? The others could not see her. That is, that girl used to come out from Holy Mother's body and merge into her. She could produce or assume any number of bodies at her will. When she was in Kamarpukur as a young bride, she used to hesitate how to go alone to bathe in Haldarpukur. But when she stepped out on the street, she used to see 8 girls of her own age accompanying her, 4 in front and 4 in the back. Holy Mother used to say they never spoke to her, nor did she ask them who they were. Actually, she hinted that they were her Ashtashakis, the eternal companions of Bhagavati. They used to come out of her and merge into her. When Holy Mother went to Dakshineshwar to live with her mother-in-law and Sri Ramakrishna, one day she asked Sri Ramakrishna how he looked upon her. He said, the mother Bhavatarini worshipped in the temple, his own mother Chandramani Devi and Sharada Devi were all the same. He truly saw Holy Mother as Ma Anandamayi, the Divine Mother. He used to tell some of the devotees that she was his Shakti, she was Saraswati, Jnanadaini, highly intelligent and has come to give Jnana. Sri Ramakrishna worshipped her as Shodashi or Tripura Sundari and offered at her feet all the fruits of his sadhana. Many people interpret this as empowerment of Holy Mother by Sri Ramakrishna. The power he gained through sadhana, he gave her. So she had no need to do sadhana and obtained all power through him. But she herself was Shakti Swarupini. She needed no external power. She needed no sadhana to gain power. In fact, she is the one to be attained through sadhana by the sadhakas. Even gods do tapasya to propitiate her and to gain her grace. One day, Hriday, Thakur's nephew,
spoke rudely to Holy Mother. Thakur warned him, Hridu, if you speak harsh words to this, pointing to himself, and the one inside this gets angry, you may be saved. But if the one inside her is hurt, even Brahma, Vishnu, Maheshwar cannot save you. Thus Thakur himself regarded her highly as the power over and above the gods controlling Srishti, Sthiti, Pralaya, the controller of creation, preservation and destruction. Brahma, Vishnu, Maheshwar. Once when Holy Mother was in Kamarpukur, living alone after the Mahasamadhi of Ramakrishna, one of his devotees, Harish, visited Kamarpukur and stayed there for a few days. He was mentally deranged at that time, suffering from temporary insanity. And one day he started chasing Holy Mother when she was coming from outside. And Mother ran round and round the paddy stack and then got tired, and she herself said she assumed her real nature, that is Bagala Murti. Of the 10, the Dashamaha Vidya, Bagala is one. And she assumed that form and threw him on the floor, put her knee on his chest and drew out his tongue and slapped him hard. So she manifested one of the forms of Dashamaha Vidya at that time. When Durga Puja was performed in Belur Math, she stayed in Nilambar Babu's house and attended the puja daily from Shashti to Vijaya. The devotees would offer Pushpanjali to Holy Mother just as they did to Durga. They felt Mother Durga was present in Holy Mother. In fact, Swamiji declared that she was the living Durga. Once she visited Varanasi and stayed there for some months. Some ladies came to have her darshan. At that time, Mother was busy with some household chores like mending torn cloths, etc. Seeing this, the ladies commented, Mother, you seem to be entangled in Maya. To which Mother calmly replied, what to do? I myself am Maya. Surely those ladies could not catch the significance of those words. While in Kolkata, she used to stay in Bagh Bazar, in Udbodhan house. One day, a sadhu from Belur Math was going to Kalighat temple to have darshan of Mother Kali there. Swami Premanandaji advised him to first have the darshan of the living Kali in Bagh Bazar before going to Kalighat. The sadhu, when he came to Holy Mother, told her Premanandaji's advice. She simply smiled, thereby acknowledging the truth of Premanandaji's words. While she was in Bagh Bazar, Udbodhan house, a group of devotees came bringing offerings meant for Jagadhatri Devi. One among the group had a dream in which he saw Holy Mother as Jagadhatri. They wanted to offer the puja items to Holy Mother. She did not object and calmly she accepted their offerings, proving her identity with Mother Jagadhatri. At Jairambati, a group of devotees suddenly came at noon without any prior information. It was meal time and there was not enough food. Holy Mother went into the kitchen, added little salt to some dishes and stirred some food items with ladle and then asked her companions to serve them. Wonder of wonders, there was no shortage of food for all of them. Everybody felt that Holy Mother must be really Annapurna. One disciple, seeing all this, commented, Mother, hereafter nobody will worship goddesses like Shitala and Manasha. Mother promptly replied, why? They are also parts of me. Meaning, if she
is worshipped, automatically all those goddesses and gods would be worshipped because she is Sarvadeva Devi Swarupini. Just as she revealed that all gods and goddesses are in her, she also declared that she is in all creatures. When a brahmachari in Jairambati beat a cat, she warned him not to do so, as she was in that cat also. She is the Antarjamini of all of us. If we can remove our ego, our ahankara, she will reveal herself in us. Holy Mother declared that she is the mother of all, mother of the virtuous and the mother of the wicked. To her, Sharat and Amjad were equally her sons. Sharat, Swami Sharadananda, was a Brahmagyani and secretary of Ramakrishna Mutt and Mission, and Amjad was a dacoit. Physically, mentally, intellectually, they were miles apart, totally different. But as Atman, they were the same. Mother had this Atma Drishti, so both were equal in her eyes. She wanted us human beings to cultivate this attitude, have this Atma Drishti, which alone will free us from finding fault. So she says, don't see others' faults, see your own faults. If we see the faults of the mind and body of others, not seeing the real nature of the ever pure Atman, that is our fault. And she says, no one is a stranger. The whole world is yours. Learn to make the whole world your own. Mother wants to give us the Atma Jnana, the one Paramatman appearing as Atman in each being. Thus she is the Jnanadayini. She, being the universal mother, told her devotees that Sri Ramakrishna had this attitude of motherhood towards all, and he had left her to demonstrate and propagate this ideal of motherhood in the world. As the mother of all, she served the devotees, cooking and feeding them and providing whatever they needed, collecting milk from door to door for preparing tea for them, searching for vegetables to cook for them, and so on and so forth. Sri Ramakrishna demonstrated how a man should long for God, must have intense longing, how a man should pray and strive to realize God. He says, God realization is the goal of human life. Holy Mother, on the other hand, demonstrated how God loves man. In the history of religions, this has never been seen before. God's love for man, for his creation, has never been demonstrated as Mother did. Humanity's progress from the Stone Age till now has raised it to that state where it can understand and appreciate the teachings of the Holy Trio. Swamiji has promised that he will go on inspiring men till the whole world comes to know that it is one with God. That means men will realize that they are God. Swamiji says, I worship that God whom the ignorant call by mistake man. How these men will be when they manifest their divinity? They will be like Holy Mother, totally unselfish, full of unselfish love, divine love, and eager to serve others, concerned for others. Manifest the divinity within us, fulfilling the aim of human life. Let us have constant remembrance of her. Mat chitta, madgata prana, bodhayanta parasparam, katayanta cha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha.
शुरू करो। आज श्री श्री माँ
ক্যামেরার সামনে আসবে না, একটু এরকম পিছিয়ে দেবো দিয়ে এই ব্যারিকেডটাকে সামনে দিয়ে দেবো, তোমার সামনে দিয়ে দেবো, যাবেন না সামনে। গাড়ি দিয়ে দিও তো অসুখ করে না বলছি লোকটা শুধু লক করে নেবো, এটা লক ঠিক মতন করে করাচ্ছে যখন সময়টাকে আমার আপনারা বেশি নড়াচড়া করবেন না, পিছনেই ক্যামেরা আছে। পুষ্পাঞ্জলি। गंधपुष्पे मुकुंदाय नमः। वेदे गंधपुष्पे ईशानाय नमः। वेदे गंधपुष्पे वरुणाय नमः। वेदे गंधपुष्पे ब्रह्मणे नमः। वेदे गंधपुष्पे वैवस्वताय नमः। वेदे गंधपुष्पे इंद्रवे नमः। ओम वेदे गंधपुष्पे श्री शारदा देवी सविताय नमः।
सर्वेभ्यः स्वाहा। ओम चित्पिंगल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञामय स्वाहा। ओम अग्नि प्रज्वलितं निर्जातवेदं पुदाशनं सुवर्णवर्णममलं समेघ्यं विश्वतो मुखम्। ओम अग्नेतं श्री शारदा देवी नामासि। ओम श्री शारदा देवी नामामि। इहा गच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधिः इह सन्निरुद्धस्व इह सन्निहितो भव अत्राधिष्ठानं कुरु देवी मम पूजां गृहाण। यावत् पूजां करोम्यहं तावत् त्वं सुस्थिरा भव। ओम वैश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। एष मंत्र श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं सचन्दनपुष्पं श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं सचन्दनबिल्वपत्रं श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम वैश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम विश्वानरजातवेदैर्भावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं सोवर्णमेवेदं श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः।
वैश्वानरजातवेदयहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा इदं वानाश्वाजं श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ॐ वैश्वानरजातवेदयहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा इदं ताम्बूलं श्री शारदा देवी नामाग्नये नमः। ओम एते गंधपुष्पे अग्नि हिरण्यादि सप्तजिह्वाभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे सहस्रार्चि श्रीनिधाय नमः इत्यादि शलकेभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे अग्नि जातवेदस इत्यादिष्टमूर्तिभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे ब्रह्माद्यश्च शक्तिभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे पद्माद्यश्च निधिभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे इंद्रादि लोकपालेभ्यो नमः। ओम एते गंधपुष्पे वज्राद्यश्चेभ्यो नमः। शुभो अधुमुक्तप्तो ओम ऐं ह्रीं मंत्रे वीक्षण फट मंत्रे तालु हुम मंत्रे प्रोशन फट मंत्रे तालु पुराल बम मंत्रे जोनी मुद्रा ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय नमः। ओम अग्निशोमाभ्य स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्य नमः। ओम अग्नये सृष्टिते स्वाहा ओम अग्नये सृष्टिते। ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदयहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदयहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। ओम वैश्वानरजातवेदयहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं स्वाहा
स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं 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 स्वाहा श्री विष्णुनं तस्य दत्त पौषमासी धनुराशिस्ते भास्करे कृष्णे पक्षे सप्तम्यां तिथो गोत्रा नाम श्री शारदा देवी प्रीति कामनया परब्रह्म गोत्राया श्री शारदामणि देव्या संकल्पित श्री शारदा देवी पूजांगी भूत होम कर्मणि ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा इति मंत्रेण अष्टोत्तर शतसंख्यक साज बिल्लपत्रे होममहं करिष्यामि। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव
सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदादेव्यै स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं 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 सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै
शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देवी स्वाहा।
सर्वदेवदेवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय स्वाहा। ॐ ऐं 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 विश्वाचार्याय विवेकानन्दाय स्वाहा। ॐ ऐं विश्वाचार्याय विवेकानन्दाय स्वाहा। ॐ ऐं विश्वाचार्याय विवेकानन्दाय स्वाहा। ॐ मार्कण्डेयाय स्वाहा। ॐ ह्रीं षष्ठीदेव्यै स्वाहा। ऐं गुरवे स्वाहा। गं गणेशाय स्वाहा। ॐ नमः शिवाय स्वाहा। ॐ ह्रीं सूर्यादिताय स्वाहा। ॐ नमो नारायणाय स्वाहा। ॐ ह्रीं जयुगाय स्वाहा। ॐ आदित्यादि नवग्रहेभ्यः स्वाहा। ॐ इन्द्राणि दशदिक्पालेभ्यः स्वाहा। ऐं वाणीश्वराय शिवाय स्वाहा। ह्रीं गङ्गायै स्वाहा। ॐ श्रीमत्स्वामी ब्रह्मानन्दाय स्वाहा। ॐ श्रीमत्स्वामी शारदानन्दाय स्वाहा। ह्रीं भवतारिण्यै स्वाहा। ॐ दक्षिणेश्वर शिवाय स्वाहा। ॐ सर्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा। ॐ सर्वाग्नदेवीभ्यः स्वाहा।
today. ॐ श्रीमद् प्रेमानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् शिवानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् अभेदानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् योगानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् रामकृष्णानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् तुरीयानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् सुबोधानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् अद्भुतानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् निरञ्जनानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् अखण्डानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् विज्ञानानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् अद्वैतानन्दाय स्वाहा ॐ श्रीमद् त्रिगुणातीतानन्दाय स्वाहा ॐ गुणापसुन्दरी देव्यै स्वाहा ॐ योगीन्द्र मोहिनी देव्यै स्वाहा ॐ निवेदितायै स्वाहा ॐ सुधीरा देव्यै स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्री शारदामयी देव्याः देवताभ्य स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्री शारदामयी देव्याः देवताभ्य स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै स्वाहा। ॐ इतपूर्वं प्राणबुद्धिदेवधर्माधिकारयो जाग्रत्स्वप्नसुप्तावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा अस्साभ्यं वक्तव्येन शिष्णा यत्कृतं यदुक्तं यस्मितं तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां महीयन्त सकलं श्री शारदा देवी चरणी समर्पये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। जय श्री शारदा देवी की जय। जय महामाई की जय। जय श्री राम महाराज जी की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय।
विष्णुं तत्सदग्ध पौषे मासि अनुराशिस्ते भास्करे कृष्णे पक्षे सप्तम्यां तिथौ गोत्रा नाम परब्रह्म गोत्राय श्री शारदामणि देव्या संकल्पित श्री शारदा देवी पूजांगी भूतो होम कर्मण सांगतार्थम ब्रह्म दक्षिणामिदं पूर्णपात्रं तस्मै ब्रह्मणे अहं संप्रददामि। कृष्णे पक्षे सप्तम्यां तिथौ गोत्रा नाम परब्रह्म गोत्राय श्री शारदामणि देव्या संकल्पित श्री शारदा देवी पूजा कर्मण सांगतार्थम दक्षिणामिदं काञ्चनमूल्यं रजतखण्डं श्री विष्णु दैवतम् अर्चितं तस्यै श्री शारदा देवी अहं संप्रददामि। अस्मिन् कर्मणि यत् वैकुण्ठं ज्ञातं तत् दुष्टमनाय श्रीकृष्णं शरणमहं तस्मिन् तुष्टे जगत् तुष्टं प्रणीते प्रणीतं जगत्। ॐ विधिहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं यदर्चितं मया निवेदितं भक्त्या परिपूर्णं तदस्तु मे कर्मणा मनसा वाचा तत्त्वो नानागतिर्मम अन्तश्चारेण भूतानां दृष्टितं परमेश्वरी। ॐ यथा वेदाहिका शक्तिरामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। आज परम पुण्य और पवित्र तिथि पौष मासेर कृष्णा सप्तमी तिथि। आजकेर এই पुण्य दिनेই কিন্তু প্রায়
167 খ্রিস্টাব্দের আগে 1853 খ্রিস্টাব্দের 22শে ডিসেম্বর ছিল পৌষ মাসের কৃষ্ণার সপ্তমী তিথি, বৃহস্পতিবার ছিল। সেই শুভ দিনে আমাদের মা শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী, যুগজননী তিনি, পরমা প্রকৃতি আদ্যা শক্তি তিনি, তার শুভ আবির্ভাব হয়েছিল, তার জন্ম হয়েছিল। বাঁকুড়া মানে এই বঙ্গদেশেরই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটি গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল। জয়রামবাটি গ্রাম হলো আমোদর নদীর তীরে একটা ছোট বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছোট হলেও আজকে কিন্তু সেই ছোট গ্রাম কিন্তু এই পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, একেবারে শক্তিপীঠ বলে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। মার বাবা মা ছিলেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামা সুন্দরী দেবী। খুবই সরল। মা নিজ মুখে বলেছেন, আমার বাবা মা ছিলেন কত ভালো, লোকেদের খাওয়াতে মা এত ভালোবাসতেন, কি যত্ন করতেন তাদের, বাবাও তাই। দুজন তো মার জন্মাবার আগে একটা দৈব সংকেত পেয়েছিলেন। মা ছিলেন তাদের প্রথম সন্তান, তো তখন তারা বুঝে নিয়েছিলেন সাধারণ এই সন্তান কিন্তু সাধারণ হবে না। ওর বাবা দেখছেন কি, উনি খেয়ে দিয়ে দুপুরবেলা একটু শুয়েছিলেন, স্বপ্নে দেখছেন একজন ছোট্ট অতি সুন্দর মেয়ে পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে, এত গহনা গাঁটি পরেছে মেয়ে। তার জন্য বাবা জিজ্ঞাসা করতেন, কে গো মা তুমি? এই আমি তোমার কাছে এলুম বাবা। বাবার কিন্তু মনে হলো কি জানো, কারণ এত গহনা পরেছে, এত সুন্দরী ছোট্ট শিশু, তাকে দেখে ওর অন্তরে এত আনন্দ হয়েছে, ওনার মনে হলো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যেন তাকে স্বপ্ন দিয়েছে। তার জন্য মনে করলেন উপার্জনের এটা খুব ভালো সময়। তার জন্য নাকি তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। কেমনভাবে তার উপার্জন হয়েছিল আমরা জানি না, সে কথা উনি আগে পরে বলেনি এটা নিয়ে। মামু তাই, মেয়ে যে জন্মেছে সেই দিন থেকে তার মনে হয়েছিল কি জানো, যেন একজন অত্যন্ত মানে দৈবী সম্পত্তি নিয়ে তিনি জন্মেছেন। তার জন্য বলতেন, মা আমি কি তোমাকে চিনতে পেরেছি গো, এ বলতেন। তার ভাইরা পর্যন্ত মনে করতো দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন, আমাদের ভালো রাখবার জন্য দিদি কি না করেছে। সারা দিন ধরে কত কাজ, পৈতে কাটা, ধান ভানা, রান্না বান্না, বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজ দিদিই করতেন আর কি। কত সময় তার ভক্তরা কত কি অত্যাচার করত,
অনেকেরা কিন্তু মাকে বলতেন আপনি এদেরকে কাছে আসতেই দেবে না, কিন্তু মা বলতেন দেখো মানুষ মাত্রই দোষে গুণে, আমি যে মা, আমি তো আমার সন্তানকে দূর করে দিতে পারবো না। যে কোনো রূপে মাকে প্রথম আমরা তার মেয়ে রূপে, তারপর তো দিদি রূপে, ভাইয়েরা কি বললো সেটা বললুম, আর পত্নী রূপে, ভার্যা রূপে। ঠাকুর একবার নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন মাকে, কি গো তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসছো নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মা কি সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন, তোমাকে আমি সংসারে টানতে যাব কেন, আমি তোমার ইষ্ট পথে সাহায্য করতে এসছি। ঠাকুর কিন্তু নিজ মুখে বলেছেন, ও যদি এত ভালো না হতো, আত্মহারা হয়ে যদি আমাকে আক্রমণ করতো, কে বলতে পারে আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে আমাদের দেহ বুদ্ধি আসতো না, এটা কে বলতে পারে? মা রূপে তো ওনার প্রকাশ, উনি তো জগতের মা, মা রূপে তার প্রকাশ কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল। শত শত ভক্ত, তার যত রকমের আবদার, ওরা তার পা স্পর্শ করলে ওনার কত যে জ্বালা অনুভব করতেন তিনি। কিন্তু তবুও কিন্তু ভক্তরা যদি চেষ্টা করে, তার কাছে যারা থাকতেন তারা ওদেরকে যেন মার কাছে আসতে দেব না। মা কিন্তু বলতেন, সে কি গো, আমার ছেলে যদি ধুলো কাঁদা মাকে, আমি যে মা, আমাকে তো সেই ধুলো কাদা সব পুছে তাদের পরিষ্কার করে আবার কোলে নিতে হবে, তো আমি যে মা। একবার একজন যুবক এসেছেন, 20-25 বছরের ছেলে, মাকে প্রণাম করবেন। মা সবাই মাত্র পূজা করে উঠেছেন, উনি এসে বাইরে দাঁড়ালেন, ঠাকুরঘর থেকে বাইরে এলেন। সেই ছেলে কি করছে, মার দুটি পাটা টেনে নিচ্ছে আর কি, তার বুকের কাছে নিয়ে যাবে, বুকে ধারণ করবে আর কি। মা ভাগিয়ে সেটা কুটি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন, তা নাহলে উনি পড়েই যেতেন। আরেকজন ভক্ত এসছে, তিনি একেবারে মার পাদ পূজা না করে জল গ্রহণ করবে না তিনি। তার জন্য মা কত কাজের মধ্যে ছিলেন, ওর কথাটা শুনে ওকে বাইরে এসে দাঁড়াতেই হলো। একেবারে কাঠের বিগ্রহের মতো একটা পিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই ভক্ত একেবারে মনের স্বাদে তাকে অনেকক্ষণ ধরে পূজা টুজা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাকে আবার ছুটাছুটি করতে হবে, তার খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তো একজন ভক্ত এসছেন, তখন মা উদ্বোধনে আছেন, একটু ফুল নিয়ে এসছেন, পূজার সামগ্রী নিয়ে এসছেন কিছু, তিনি মাকে অর্ঘ্য দেবেন। সবসময় তো ভক্তরা আসে, মার পায়ে একটু ফুল দিত। মা সঙ্গে সঙ্গে, অপরিচিত ভক্ত তো, ভদ্রলোক, তিনি তাড়াতাড়ি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়েছিলেন, সে নিয়ে বসলেন। তিনি পূজা আরম্ভ করলেন। তার ন্যাস চলছে, প্রাণায়াম চলছে, সে পূজার যেন অন্ত নেই। এদিকে মা তখনই ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়েছেন,
আর একটা এমন গরমের দিন এমন একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়েছে না, একেবারে ঘেমে এত কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু ভদ্রলোকের পূজা আর শেষ হচ্ছে না। মা কি করবেন, অপরিচিত মানুষ, তিনি তো কিছু বলতে পারবে না। তাড়াতাড়ি যোগীন মা এসে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করলেন মাকে। উনি একেবারে সেই ভদ্রলোককে খুব ধমক দিলেন, কি ভেবেছো তোমরা, হ্যাঁ কি ভেবেছো, মা কি কাঠের পুতুল নাকি? তুমি ন্যাস করবে, প্রাণায়াম করবে, তার ভিতরে তুমি কি প্রাণ আনবে নাকি? এরকম ধমক দিলেন বলে সে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। তাহলে মা দিয়ে কত কষ্ট পাচ্ছিলেন। এইভাবে কিন্তু একটা দুটো নয়, আদর্শ উদাহরণ। মাকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ভক্তদের জন্য, মা কিন্তু নীরবে। এই যে আমি আগে বললাম, আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাকে, আমি যে মা, এই ছিল কিন্তু মায়ের একেবারে দৃঢ় একটা প্রিন্সিপাল। সন্তান কেউ এলে ওদের দোষ গুণ উনি কখনো দেখতেন না। তাদের মনের সাপ যতদূর তার পারা যায় উনি সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করতেন। এইভাবে আমরা দেখব মাতৃরূপে মা একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের সামনে স্থাপন করে গেছেন। জগৎ জননী তিনি, সকলকে তিনি গ্রহণ করবেনই। ও পাপি তাপি, মা বলতেন আমি তো মা গো, এই কথা। শ্রী শ্রী মা জগতে তিনি এমন একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থাপন করে গেলেন। ভগবান ভাগবতী শক্তি মাতৃরূপে নেমে এলে কিভাবে যে সকলকে সে তার বুকে টেনে নেয়, তাকে আদর করে তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ যাতে হয়। মার একটাই ইচ্ছা, একটাই আন্তরিক তার প্রয়াস, যাতে তার সন্তান যেন সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক, এটাই সর্বদা চিন্তা করতেন। আজকে শ্রী শ্রী মায়ের শুভ আবির্ভাব তিথি, তিনি সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন, সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক, এ আমাদের তার শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা।